Iwayan Darmike, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan Bahasa Bali, Jagi, memargiang ujian kinerja Ring SMP Negeri 1 Kintamani tanggal 18 Agustus 2021, indik materi Sor Singgih Bahasa Bali. Rajang Semang halit-halit kelas 8C. Pak. Enggak. Pak. Inggih. Niki duaning ring Google Meet sampun sami niki ngaranjing Pak Cinga ring Google Meet halit-halit kelas 8C ngiring sedurung ngawit pepelajaran ring rahina puniki ngiring sarang-sarang nguncarang pangastung kare. Om Swastiastu. Sedurung ngelanturang pelajaran ring rahina makin ngiring sarang-sarang kawitin antuk berdoa dumun urusang indik ketua kelas mangde mimpin indik doanya nih durusang. Inggih sedurung ngelanturang pembelajaran ring rahina nesani mangkin ngiring sarang-sarang berdoa. Inggih kawitin. Puput. Suksema nike Martasya pinake ketua kelas ring kelas 8C sampun ngawitin indik doa nyane Iwawu. Sane mangkin duaning Pak Iwawu sampun share absensi ring WA group alit-alit sampun sami nagingin link absensi punike. Sampun Pak. Sampun Pak. Inggih duaning sampun sami nagingin link absensi punike. Sane mangkin niki duaning situasi kantun pandemi COVID-19 niki Bapak Nunas ring alit-alit sinareng sami mangda tetap niki menjaga protokol kesehatan. Napi jeluwire sane sampun kenikain oleh pemerintah nike. Mangda protokol kesehatan punike mangda tetap kemarkiang ring dicije alit-alit megenah. Mangda nenten lempas saking protokol kesehatan. Kaler niki duaning kantun ring suasana kemerdekaan 17 Agustusan makin sampun tanggal 18 Agustus niki Bapak Nunas majang ring alit-alit sinareng sami mangde tetap semangat mengisi kemerdekaan elingang tetap semangat melajah. Nike ring rahina makin nike Bapak jagi ngicen materi ngenenin indik Sor Singgih Bahasa Bali. Ritat kala alit-alit matur sareng guru nike sepatutnya nih alit-alit nike ngangen bahasa napi. Bahasa halus inggih Pak. Inggih bahasa halus. Inggih. Nggih niki Pak jagi share indik tujuan pembelajaran ring rahina mangkin melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning. Peserta didik nike mampu menemukan jenis Sor Singgih Bahasa Bali dalam teks dialog COVID-19. Mampu mengklasifikasikan krune Sor Singgih Bahasa Bali dalam teks dialog COVID-19. Serta mampu membuat teks dialog percakapan yang di dalamnya menggunakan Sor Singgih Bahasa Bali dengan sikap disiplin, mandiri, kolaborasi, komunikasi, bertanggung jawab, berpikir kritis, serta rasa ingin tahu.
punika untuk tujuan pembelajaran ring rahina mangkin. Niki duaning Pak Iwawu sampun share indik bahan ajar. Taler Pak sampun share nike indik LKPD ring Google Classroom. Alit-alit sarang sami sampun boleh ngewacen indik bahan ajar punika. Sampun, Pak. Sampun, Pak. Inggih. Sampun, Pak. Sampun, Pak. Sampun, Pak. Sami nike sampun boleh ngewacen indik bahan ajar punika. Napi punika saneka baos sor singgih basa Bali. Ya, Pak. Pak. Sahisnu urusan. Source inggih basa Bali inggih punika undag-undagan ring sajeroning mebebaosan nganggen basa Bali. Kenten yening manut titiang Bapak. Inggih, suksema sahisnu sampun becik indik sor singgih nyawis sor singgih basa Bali. Wenten malih sane kayun nyawis napi punika sor singgih basa Bali. Tiang, Pak. Inggih, maderi kita aja nih urusan. Sor singgih basa Bali inggih punika undag-undagan ring sajeroning mebebaosan ngangge basa Bali. Ritatkala mebebaosan ring kahuripin sarahina mangda iraga uning indik sor singgih basa Bali. Sira sane patut kasinggihang ring dije Pak sapatutne iraga ngarosang dewek. Sekadi napi sane dados kebaosang padem lebar bangke mangda iraga nenten atu peranda sampun padem dadang titiangnya sampun lebar ipekak sampun bangke yening sekadi sapunika sinah kaon sor singgih iragene kenten yening mana titiang Pak. Inggih, becik pisan nike saking rikitai wawu sampun kedagingin taler ngeninin indik contoh nyane. Contoh lengkara, contoh keruna nyane nike sampun wenten ngeninin indik sor singgih basa Bali. Duaning alit-alit sampun nike wawu sedurung pengawit pembelajaran ring WA group Pak sampun share indik bahan ajar ring Classroom taler LKPD nike Pak sampun share ring Google Classroom. Niki indik LKPD. Niki indik LKPD nyane pituduh nyane sampun jenar irike. Niki indik kelompok nyane alit-alit kan sampun wentuk kelompok sinarang sami. Sampun, Pak. Sampun, Pak. Niki pituduh nyane indayang kali kelompok kira langkung 3 orang, kurang lebih 3 orang. Niki keduanin sampun alit-alit untuk kelompok. Terus sane kaping kalih uratiang dialog percakapan sane wenten ring ajeng. Iki indik dialog percakapannya nih. Ini ngeninin indik COVID-19. Iki alit-alit sampun ngwacen sareng anggota kelompok. Terus lanturnya nih punika indayang blik bagang ring anggota kelompok, blik bagang pitaken ring sor. Sareng kelompok ngeninin indik teks COVID-19. Dan sane pertama napi manten jenis sor singgih basa Bali sane wenten ring teks COVID-19 ring ukur punika. Sane kaping kalih indayang klasifikasikan kuruna sor singgih basa Bali sane wenten ring teks dialog COVID-19 punika. Inggih duaning alit-alit sampun niki indik memblik bagan sareng anggota kelompok nyane sane ngeninin indik pertama kelompok sire sane pacang bagang utawi sinampura pacang nyoh biahang indik hasil diskusi kelompoknya nih sane pertama punika ngeninin indik menemukan jenis anggah ngguhing basa Bali sane wenten ring teks dialog COVID-19. Nggih, durusan kelompok sire sane kayun nyawis sane pertama. Tiang, Pak. Inggih, durus niki kelompok Martasia. Martasia niki kelompok kuda. Kelompok Siki, tiang, Pak. Inggih, durus saking kelompok Siki Dumun, kelompok 1 Martasia.
Manut hasil kabliblagan sareng anggota kelompok Iwawu ring WA, jenis source inggih jenis source inggih basa sane wenten ring teks dialog COVID-19 inggih punika wenten basa alus, basa madya, basa kasar. Basa alusane anggen ring teks dialog COVID-19 punika minangkadi alus inggih, alus sor, alus mider. Basa madya maler wenten ring teks dialog punika taler wenten basa kasar. Kenten yening manut kabliblagan titian sareng semeton Iwawu ring kelompok 1. Inggih suksema martasia sampun nyobahan Iwawu ngeninin indik hasil diskusi sareng anggota kelompok 1 ngeninin indik jenis source inggih basa Bali ane weten ring ring teks dialog COVID-19 sinampura niki duaning Bapak Kantun Batuk. Selanturnya niki indik kelompok kalih sire sari pacang nyawis. Tiang, Pak. Inggih jurusan niki saking kelompok kalih sari pacang nyawis niki Nikomang Cika Herlina jurusan. Bagan sareng anggota kelompok Iwawu ring WA Group jenis sor singgih basa sane wenten ring teks dialog COVID-19 puniki wenten basa alus, basa madya, basa kasar. Basa alus sane keanggen ring teks dialog COVID-19 puniki minakadi alus singgih drike wenten makudang-kudang kruna alus singgih. Alus sor drike taler wenten makudang-kudang kruna alus sor. Alus mider driki wenten makudang-kudang alus mider. Basa madya naler wenten ring teks dialog puniki taler wenten basa kasar. Kenten yening manut beblibagan tiap sareng semeton kelompok kalih. Inggih suksema niki Herlina sareng anggota kelompok kalih sampun becik pisan puniki nenen indik jenis source inggih wenten ring teks dialog COVID-19 punika. Selanturnyane puniki kelompok 3. Sire sane pacang nyawis iring kelompok 3. Pak. Sire sane pacang nyawis iring kelompok 3 sane mewakili Sukleni inggih Dursang Sukleni. Nggih, Pak. Manut hasil beblibagan sareng anggota kelompok Iwawu ring WA Group jenis source inggih basa sane wenten ring teks dialog COVID-19 inggih punika wenten basa alus, basa madya, basa kasar. Basa alus sane keanggen ring teks dialog COVID-19 punika minangkadi alus tinggi drike wenten makudang-kudang kruna alus tinggi. Alus sor drike taler wenten makudang-kudang kruna alus sor. Alus mider drike wenten makudang-kudang kruna alus mider. Basa madya naler wenten ring teks dialog punika. Taler wenten basa kasar. Enten yening patut beblibagan titiang sareng semeton Iwawu ring kelompok 3, Pak. Inggih suksema niki Sukleni sareng anggota kelompok 3. Duaning Iwawu sampun meblibagan ngeninin indik jenis source inggih basa Bali sane wenten ring teks dialog COVID-19. Niki sedurung ngelantur niki mangde nenten tegang pisan melajah niki ya diastur melajah online tetap alit-alit santai melajah sakemawon serius. Niki sedurung ngelantur niki Pak Jagi ngicen ngeninin indik pari basa Bali nika wenten indik cecimpedan. Terus alit-alit malih jebos sire sane sampun sane uning durusang cawis indik cecimpedan yane. Napi yening memene nike selelegang panakne nike kejegjak. Sire sane uning. Tiang, Pak.
Rekita, tulisang Rekita. Jan Nike, Pak. Yening manut Rekita, memene selelegang, panakne jejak, nike kewastanin Jan. Jan, Pak. Sane tiosan. Martasia, Patah Nike, Pak. inggih patut pisan nike alit-alit. Cicipedan punike sane wonten ring paribasa Bali. Nike yening kadian atur Pak wau memene selelegang panane jejak nike kewastanin Jan. Durus alit-alit sane tiosan, sire sane madue cecimpedan. Terus unggahan. Yang Inggih Komang Heni. Durusang semeton sane tiosan malih jebos cawis cecimpedan saking Komang Heni. Napi anak cerik ngemu getih. Napi anak cerik ngemu getih. Sane tiosan, semeton sane tiosan durusang cawis nike. Sahisnu mungkin? Teguh, Pak. Sane lianan, napi punika anak cerik ngemu getih. Yang, Pak. Inggih Depi. Klepon, Pak. Napi anak cerik ngemu getih punika klepon. Sane tiosan? Sane tiosan punapi niki Sri Hartanadi. Getih nih, Pak. Napi anak cerik ngemu getih. Anak cerik ngemu getih punika klepon. Patut pisan nike sane kecawis wau anak cerik ngemu getih nike klepon. Sane tiosan malih sire sane kayun mececimpedan malih siki manten. Tiang, Pak. Sire sane kayun mececimpedan malih siki manten. Tiang, Pak. Martasia, durus Martasia. Inggih. Apa anak siu maka siu mau udang putih? Apa anak Tiang, siu? Pak. Anak siu mau udang putih. Terus cawis. Tiang, Pak. Bunga nabengan. Jan, Pak. Nopa. Napi punika. Jawab, Sir. Bunga nabengan. Inggih yening manut nopa nike bungan ambengan. Sane tiosan. Saskia? Bungan ambengan, Pak. Inggih patah. Inggih patut pisan nike napi anak siu maka siu mau udang putih nike ke baos nike bungan ambengan. Inggih nike angin nyelingin pembelajaran mangda nenten tegang pisan indik pembelajaran nike sane makin lanturang indik ring LKPD sane nomor kalih taken tapi pituduh sane kaping kalih punika ngeninin indik mengklasifikasikan sor singgih basa Bali sane wenten ring teks dialog COVID-19. Durus sire sane presiden mengklasifikasikan atau kelompok sire sane sampun presiden mengklasifikasikan indik krune sane wenten ring sor singgih dialog COVID-19 punika. Sire kelompok sire Yang, sane Pak. kacang ngawitin iki mengklasifikasikan krune sor singgih basa Bali sane wenten ring dialog COVID-19. Kelompok Yang, Pak. nggih mawit kelompoknya kelompok 3 dumun. Saking kelompok 3 dumun. Durus kelompok 3 sire sane pacang mewakili niki. Yang, Pak. Kelompok 3. Menurut hasil pembelibagan Iwawu, Kelompok 3. sarang semeton mewakili ring kelompok. saking sire Heni nggih. Nggih, Pak. Inggih durus Heni. Nggih. Manut hasil pembelibagan Iwawu sarang semeton ring kelompok 3 presiden mengklasifikasikan krune singgih basa Bali sane wenten ring teks dialog COVID-19 puniki krune sampun rumusan krune ami utawi alus minder duaning krune puniki dados nganggen nyinghang taler dados keanggen ngasorang
kruna titiang taler rumusan kruna alus minder, kruna padem rumusan kruna alus sor duaning kruna puniki kangen ngaros pademan rita kala matur wenter taler kruna alus inggih saking kruna padem puniki inggih punika beda lina. Kruna bangka rumasuk kruna basa kasar, kruna sampunika rumusan kruna alus minder duaning dados kangen nyinggihang taler ngasorang. Sekadi asa punika hasil pemilibagan ring kelompok 3, Pak. Niki Komang Heni sarang anggota kelompok 3. Iwau sampun membelibagan taler kewakili saking Komang Heni ini mengklasifikasikan kruna sane wenten ring sor singgih basa Bali. Nika sane Pak Pirang Iwau nika kru minekadi kruna sampun nika ring kelompok 3 termasuk kruna alus mider duaning kruna puniki dados punika dados kaangen nyinggihang taler dados kaangen ngasorang. Kruna alus sor nyane misalnya nih sekadi ring kelompok 3 nika Iwau Pak Pirang kruna padem. Nika rumasuk kruna alus sor duaning wenten kruna alus singgih nyane minekadi nika kruna lebar sede tawi lina nika alus singgih nyane. Nggih kelompok 3 cutet nyane sampun presiden nemuang nika 90 sampun presiden mengklasifikasikan nika kelompok 3 ngenenen indik source kruna sor singgih sane wenten ring teks dialog COVID-19. Kelompok kalih lan urang malih ring kelompok kalih sira pacang mewakili kelompok kalih. Siang, Pak. Inggih Eka Rusmayanti, Durusang Eka Rusmayanti. Manut hasil pemilibagan Iwau sareng semeton ring kelompok kalih presiden inggih basa Bali sane wenten ring teks dialog COVID-19 inggih punika sane kapertama kruna mirang nika rumangsuk kruna alus inggih duaning wenten kruna sor madya nyane. Sane kaping kalih kruna inggih rumangsuk kruna alus mider duaning kruma punika dados kaanggen nyinggihang taler ngerasa. Sane kaping 3 kruna padam rumangsuk kruna sor duaning wenten kruna alus inggih nyane lebar dina. Sane kaping 4 kruna bangke punika rumangsuk kruna basa kasar. Sane kaping 5 kruna sampun nika rumangsuk kruna alus mider duaning dados kaanggen nyinggihang taler ngraosang. Sekadi sapunika hasil pemilibagan ring kelompok kalih Bapak yening indek klasifikasi kruna sor singgih basa Bali sane wenten ring teks dialog COVID-19. Inggih suksema nika Eka sarang anggota kelompok kalih sampun presiden wau mengklasifikasikan kruna sor singgih basa Bali sane wenten ring teks dialog COVID-19. Lan kurang makin ring kelompok sane ka pertama, kelompok 1. Durus sira sane pacang mewakili niki kelompok 1. Tiang, Pak. Inggih Martasya, Durusang Martasya. Manut hasil pemilibagan Iwau sareng semeton ring kelompok 1 presiden mengklasifikasikan kruna sor singgih basa Bali sane wenten ring teks dialog COVID-19 inggih punika kaping pertama kruna mawasta nika ngranjing kruna alus sor duaning wenten kruna alus singgih nyane inggih punika parab pasengan. Kaping 2 kruna sampun rumasuk kruna AMI utawi alus mider duaning kruna punika dados kanggen nyinggihen taler dados kaanggen ngasorang. Kaping 3 kruna titiang taler rumusan kruna alus mider. Kaping 4 kruna padem rumasuk kruna alus sor duaning kruna punika kaanggen ngasorang padewekan ditatkala matur wenten taler kruna alus inggih saking kruna padem punika inggih punika seda lina. Kaping 5
kruna icang rumasuk kruna kasar duaning wenten kruna alus midenyane minakadi kruna titiang. Sekadi asa punika pabli blagan ring kelompok 1 Pak ngenenin indeks klasifikasi kruna sort singgih basa Bali sani wenten ring tes dialog COVID-19. Inggih, suksema pisan niki Martasia. Inggih, suksema pisan niki Martasia sareng anggota kelompok 1 iwau sampun melik bagang ngenenin indik mengklasifikasikan krune sor singgih basa Bali sane wenten ring teks dialog COVID-19. Sane mangkin duaning alit-alit sampun presida menemukan jenis sor singgih sane wenten ring teks dialog punika taler sampun iwau alit-alit sareng anggota kelompok nika mengklasifikasikan jenis krune sane wenten ring teks dialog COVID-19. Ini materi sor singgih basa Bali sane sampun kebelik bagang sareng alit-alit iwau nenen indeks sor singgih basa Bali sampun patut pisan. Sor singgih basa Bali inggih punika undang-undangan ring sejroning mabaosan nganggen basa Bali. Niki sor singgih basa Bali puniki kapilah dados tiga. Sane pertama basa halus, basa madya, basa kasar. Basa halus punika kapilah dados tiga, halus singgih, halus sor, halus mider. Basa kasar punika kapilah malih dados kalih, basa kasar kepara, basa kasar pisan. Niki mangda alit-alit presida niki uning binayan niki krune ring sor singgih sekadi contoh niki sane ka pertama basa madya yening adan niki basa madya termasuk basa madya basa alus singgih nyane adan punika parab utawi pesengan. Tatkala alit-alit jagi metaken misalnya nih sarang semeton sane wau alit-alit uningin alit-alit patut nyinggihan. Nah niki alit-alit metaken sekadi contoh lengkarnya nih sire pesengan nyane. Nah nike sampun alit-alit nganggen kruna alus singgih. Alus sor nyane punika saking kruna adan mewaste. Sane kaping kalih niki wenten kruna mati. Nike basa madya alus sor nyane nike padam nike nenten basa alus singgih nyane punika wenten seda utawi lebar tader lina. Nike ring kruna mati. Contoh sane kaping 3 malih niki wenten kruna sing. Nike nenten wenten niki kruna basa alus singgih taler alus sor nyane. Kruna sing nika wantah maduwe alus mider kemanten inggih punika nenten. Nenten niki rumasuk kruna alus mider duaning kruna puniki dados keanggen nyinggihang taler dados keanggen ngasorang. Nike sane kaping 4 wenten kruna inget. Patah niki rumasuk kruna alus mider duaning kruna puniki nenten wenten basa alus singgih taler nenten wenten basa alus sor. Yening ring kruna punika nenten wenten basa alus singgih nyane, nenten wenten basa alus sor nyane, pastike kruna punika termasuk kruna alus mider. Sane kaping 5 batis. Sekadi niki duaning niki wenten basa alus singgih, wenten basa alus sor. Berarti niki batis nika wenten maduwe alus singgih. Alus singgih nyane punika cokor, alus sor nyane punika buntut. Nika ngenenin indeks sor singgih basa Bali. Sane mangkin duaning iwau alit-alit sampun presida menemukan, sampun presida mengklasifikasikan, terus alit-alit sarang sami, sarang anggota kelompok suang-suang, sane mangkin mekarya contoh dialog percakapan basa Bali. Asane nganggen sor singgih basa Bali. Nganinin indeks teks percakapan punika malih jebos alit-alit share ring Google Classroom. Nika
indik teks percakapan. Terus selanturnya nih ngeninin indik evaluasi. Niki indik instrumen evaluasi drike malih cepos alit-alit cawis ring Google Form wenten pitaken ngeninin indik sor singgih basa Bali. Nika soalnya nih punika objektif jurusan alit-alit malih cepos cawis ring Google Form. Taler elingang makarya teks dialog per kelompok nika kirim nika ring Google Classroom. Nggih, duaning indik pepelajahan alit-alit wau sampun memargi antar ngeninin indik napi sandi kebawa sor singgih basa Bali taler sampun ngeninin indik menemukan jenis sor singgih basa Bali ring dialog punika sampun indik mengklasifikasikan sor singgih basa Bali ring dialog punika taler sampun sane makin durus hasilnya sane preside nyu tetang tawi nyimpulang pepelajahan ring rahina puniki. Tiang Pak. Inggih, terus Martasia. Sor singgih basa Bali inggih punika undag-undagan ring sajeroning bebaosan nganggen basa Bali. Sor singgih basa Bali kapilah dados 3 inggih punika kaping pertama bahasa halus, kaping 2 bahasa madya, kaping 3 bahasa kasar. Bahasa halus kapilah dados 3 inggih punika bahasa halus singgih, bahasa halus sor, bahasa halus mider. Bahasa halus bahasa kasar kapilah dados kalih inggih punika bahasa kasar kapara utawi jabag, bahasa kasar pisan. Nika manten Pak. Inggih, suksema Martasia wau sampun nyutetang indik pepelajahan ring rahina mangkin. Nika ngeninin indik sor singgih basa Bali. Sane sampun pepelajahan wau duaning indik pepelajahan sampun kecutetang wenten sane mataken, wenten sane jagi ketakena. Ten Pak. Wenten sane ketakenang. Ten Pak. Nggih. Indik materi salni selanturnya ni punika terus alit-alit pelajahin ngeninin indik nyastra, ngeninin indik pasang aksara Bali. Ke indik materi salni selanturnya nih. Terus duaning pepelajahan ring rahina makin sampun memari antar terpti dalam wenten-wenten kapiang sane ngelintang. Ngiring sarang-sarang muncarang banyak semua majang ring ide sangyang widiwasa durusang indik Martasia pimpin indik doanya nih mukutang pepelajaran ring rahina makin terus Inggih Pak. Inggih sematan titiang sarang sami pembelajaran ring rahinane sane mangkin sampun puput iring sarang-sarang berdoa. Inggih kawiten. Semua Martasia sampun memimpin indik doanya nih wau. Nggih, alit-alit sane mangkin duaning pepelajahan sampun ring rahina makin ngiring sarang-sarang muncarang parame santi. Om santi santi santi. Om Om Santi Santi Santi.